तो पिला माने आज आम पढ़ा शस्य उत्पादन और परिचालना। तो प्रथम विषय साइंस विषय कृषि इतिहास। ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पर्यंत लोक माने जाजाबर भाव जीवन यापन करथिले। सेमाने गोष्ठी मध्य रही खाद्यपाई एणे तेणे सब बुली थे। कौन खाऊले ना कंचा फल एवं पनीपरिया खाऊले। पशु मानक शिकार कर पोड़ी खाऊले एवं बारंबार बुलिया परवर्ती समय से माने कौन कले ना नदी कूलिया देखी गोटे जलाशय देखी गोटे गोटे जगह रही से जमी को चाष करने शिखिले। से शस्य उत्पादन किपर हम से शिखिले से विद्या हासिल कले। एपरी भाव ही कृषि जन्म होता। तेरे फसल क्या कहवा कौन सी गोटे प्रकार उद्भिद बा गुणम को गोटे स्थान में उत्पादन एवं अधिक मात्रा चाष करने फसल कहमितिक आम गोटे सीमित बिल मान आम गहम गछ खाली लगे तो आम गहम चाष कहवा। धान गछ लगे धान चाष कहवा। टमाटो बैगण भेंडी इत्यादि पनीपरिया चाष कले पनीपरिया चाष कहवा। तेज आस देखा कृषि को प्रभावित करुवा तीनोटी कारक। तीनोटी कारक कौन कौन अच्छी जहाँकि कृषि को बहुत मात्रा प्रभावित करता। प्रथम तो हूँ बोले तापमात्रा, द्वितीय हूँ आर्द्रता, तृतीय हूँ वृष्टिपात। तीनोटी मौलिक आवश्यकता तीनोटी कृषि आवश्यक अच्छी। वर्तमान दुईटी उन्नत किस्म कृषि प्रणाली बर्तमान आसीगला विगत दिन मान से गुड़िक होती कौन कौन ना गोटे हूँ खरीफ फसल और गोटे हूँ रबी फसल। खरीफ फसल कौन ना वर्षा दिने चाष कर फसल को आम कहे खरीफ फसल। वर्षा दिने जमीक आम धान अक्षी तृतीया को अक्षी मुठी जाल अनुकूल हो मौसुमी छुईले रज पर आम करुचे दली बुणुचे कि चाष करके चाष कम आरंभ करुचे। वर्षा दिन हो वर्षा दिन चाष कर फसल को आम कहे खरीफ फसल। अवधि केबेठू केबे जाए अच्छी जून मसरू सेप्टेम्बर मास पर्यंत अच्छी अवधि। उदाहरण स्वरूप धान, सोयाबीन, आम जो सोयाबीन बड़ी खाऊचे स्कूल से सोयाबीन, चीना बादाम, कपा कपार आम कौन या तुला जो कटन शाढ़ी कपड़ा या नेक्स्ट रबी फसल। कौन रबी फसल ना शीत दिने उत्पादन होता फसल को रबी फसल कहुए। आम धान काटी सारापर नवेम्बर 14 आड़ को आम धान कटा हो जाए आरंभ होता है केत जगह शेष भी हो जाए नवेम्बर मसर। ता परवर्ती समय आम जमी बुणुचे आम मुग बिरी कि आम बुणुचे मटर बुणुचे बीन्स बुणुचे कि बिल चना बुणुचे कि कोलथ बुणुचे ये सब होती रबी फसल। यही फसल अवधि हूँ केते अक्टोबर मसरू मार्च मास पर्यंत हूँ अवधि। उदाहरण स्वरूप गहम, बोट, मटर, सोरिष, राशि ये सब गुड़िक। यह व्यतीत डाली जातीय फसल और केतेक पनीपरिया ग्रीष्म ऋतु उत्पादन जोटा कि आम रबी फसल अंतर्भुक्त अटे। परवर्ती पर्याय को जी मौलिक कृषि प्रणाली विभिन्न सोपान। गोटे चाषटे तो हम प्रथम रु शेष पर्यंत गोटे कृषकटे कि गोटे चाषी भाईटे मुख्यतः 7टी सोपान देकी चाषटा को उत्पादन कर। से सोपान गुड़िक कौन कौन ना 7टी मध्य प्रथम हूँ बोले मृत्तिका प्रस्तुति, द्वितीयटी मंजी बुणा, तृतीयटी खत बा सार प्रयोग, चतुर्थी हूँ जलसेचन क्या पानी निहाती आवश्यक। परवर्तीटा हूँ अना बना गछ दमन,
तापर 6 नंबरटा हूँ अमल चाष कर आम आदाय भी करवा एवं सभा शेष अच्छी संरक्षण आम शस्य तो उत्पादन करदे आम भल स्टोरेज कर रखा जमीक कि संरक्षण रखा साइड रखा जमीक कि सी नष्ट हेनी आम व्यवहार लगे सी ठीक भाव। तो प्रथम सोपान को आम जा प्रथम सोपान मृत्तिका प्रस्तुति आम टे सविस्तार भाव बुझा चेष्टा करवा। माटी को हालुका और फसफसिया करने चाष कर कहीं ना हालुका मृत्तिका बा हालुका माटी हेले ता भितरे जिया और अणुजीव माने बढ़ी थांती से वंश को वृद्धि करथांती से माने ता भितरे घर बनैकी रही थांती जहाँद्वारा कौन हम ना माटी भितरटा गैप रहिबो छिद्र रहिबो कणा रहिबो ता भितरे वायु पशि पारिबो जल भी पशि पारिबो माटीर ह्यूमस वृद्धि हबो एवं माटीर जल धारण क्षमता मध्य वृद्धि हबो एवं जो स्थान जो वायु आसी रोचे से कौन हम ना वायुमंडल को प्राकृतिक उपाय गछपाई उपयोगी होता जमीक कि गैस गुड़िक है नाइट्रोजेन बा जबक्षारजन फस्फरस ये सब गुड़िक आसिक माटी भितर रे जहाँद्वारा कि प्राकृतिक उपाय कौन हम ना माटी उर्वरता लाभ कर। तो मृत्तिका प्रस्तुत ये हूँ मूल लक्ष्य माटी को आम फसफसिया करवा कौन कौन सब सरंजाम गुड़िक अच्छी ना चाष उद्दिष्ट होता सरंजाम गुड़िक हूँ प्रथम टी तो आम पुरातन पद्धति लंगल थिला बिले एवं आम छोट छोट सीमित जगह जमी शाग बुणुचे कि गोटे लंका तड़ीटे लगौचे से लंगल चाष करवानी से करवा ना फावड़ा साहाଯ୍य आम चाष करवा कोदाल साहाଯ୍य चाष करवा एवं अधुना गोटे विराट बड़ जगटा को बहुत कम समय मध्य बहुत कम पैसा खर्च जदि आमको चाष करने हुए बर्तमान आसीगला कौन ट्रैक्टर पावर टेलर पड़े आसला कल्टिवेटर ट्रैक्टर पछपटे गोटे लगुच 10 टिकिया रांपुची सी माटी को ताड़ुची सेटा हूँ कल्टिवेटर जोटा कि ट्रैक्टर सहित संजोग होउछि। एटी गोटे तुम सर्ट क्वेश्चन आसो पे कृषकर बंधु हूँ जिया बा केंचुआ जोटा कहूचे कौन करुच्ची सी कृषक सी कहीं बंधु है ना सी माटी भितर रही वंश विस्तार कर माटी को फसफसिया करुच्ची माटीर जल धारण क्षमता बढ़ाऊँगी तेणु ये सब कृषकर बंधु जिया बोली कह जाए आख्या दि जाए। तो लंगल विषय टी देखा तार कार्यटी कौन ना पुरातन काल में जमी चाष एवं सार बुणवा तथा अनाबना घास दमन व्यवहार करा यार गठन किपरि भाव पिले क्वेश्चन आसूची प्राय यार गठन किपरि ना काठर पिले तैयारी एतिरे त्रिभुजाकृति एक लुहा प्लेट जोटा को आम लंगल मुंडा बोली कही था लंबा अंशटी को कह जाउची ईश एवं हाथ में लंगलटा को गोटे हाथ में 5 जण धरती बलद मान को बाड़िया अन्य हाथटी से लंगलटा को धरती जो पार्टा को धरी थे जो अंशटा को धरी लंगलटर से अंशटा हूँ आमर कंटी हाथ में धरती अंशटी एवं ईश्वर अन्य प्रांतटी हूँ जुआली जोटा कि बलद दीटा कांध उपरे पड़ी जोचा होता है दौड़ी साहय पघा साहय यह हड़े बलद साहय कृषक चल मैंने चित्र देखिपार किपर भाव हल बलद द्वारा जमी चाष हो। द्वितीयटी आम थिला कल्टिवेटर बा पावर टेलर किपर भाव ट्रैक्टर संजोग होता कि छोट पड़े आसला व्यवहार उपयोगी पावर टेलर आधुनिक कृषि यार बहुत व्यवहार आसूची कहीं ना यह आजिकल तो बलद गाय किए रखुना से सकाशे जहाँ को देख ट्रैक्टर यह द्वारा कौन हो ना बहुत कम समय मध्य बहुत कम पैसा खर्च हो काम हो पार आम जमी बहुत गुड़िए चाष हो पार। तृतीयटी हूँ कोदाल काम हूँ माटी को हाणी हालुका करवा अनाबना गछ सफा करवा। गठन एक लंबा काठ बाउंश बा लुहार बेंटर लगी थाए फावड़ाटा बेंटर गोटे चौड़ा एवं आंशिक
लुहा प्लेट संजोग होता है। चित्र तुम देखिपार मंजी बुणा द्वितीय सोपानटी माटी तो प्रस्तुति हो गला। एवं गछपाई आमको मंजी बुणवा पड़ो। मंजी बुणवा पूर्व पड़े आमको प्रथमे विहन उचित विहन को आम बाछा पड़ो। बाछापी पहले 4टी शर्त अच्छी। कौन कौन से शर्त गुड़िक प्रथम हूँ जो विहनटी को नवा से विहनटी उन्नत मानर होते भल क्वालिटी हो। द्वितीयटी हूँ अधिक अमलक्षम हो माने अल्प बुणिले जमी आम अधिक उत्पादन पाइपर अधिक आम अमल कर ना कि आम अल्प आसो उत्पादन से आम देखा अधिक अमलक्षम होता आम देखा। तृतीयटी हूँ परिष्कार होते सफा सुतरा थी से अगाड़ी दूष ये सब पोक जोक ये सब अनावश्यक द्रव्य गोटे ता भर अपमिश्रित होती जत्नवान हवा। चतुर्थटी हूँ सुस्थ एवं भल किस्मर आजिकल तो सब सरकारी स्तर सब भल विभिन्न किस्मर उन्नत मानर सब विहन मिल जाऊँगी उपलब्ध हो जाऊँगी चाषी मानक गोटे बहुत भल खबर। तेरे मंजी केमी आम बाछा तार पुरातन उपाय हूँ कौन ना सिंपल आम गोटे पात्र नवा से पानी नहीं मंजी को पकईदे। स्वाभाविक भाव जो मंजी गुड़िक भितर फपसाई कि भितर पंपा थी से हाल्का से पानी उपर भाषे निदा मंजी बा उत्कृष्ट मंजी गुड़िक तले बुड़ी रही भाव आम पारंपरिक पद्धति मंजी को बाछि पार। तुम मैंने पिले चित्र देखिपार एवं आर आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला मॉडर्न लैबोरेटरी जो अच्छी से किपरि भाव आधुनिक उपाय अवलंबन कि मंजी गुड़ी को आम अलग कर उत्कृष्ट मंजी को आम बाछि दाऊ मनोनयन करने जमी चाष करने बुणवाई चित्र देखिपार। ए देखिए मंजी बुणवा कौन सब जंत्र अच्छी मंजी बुणवाई तो आम नॉर्मल गोटे चाषीटे चाष कर सारापर हाथ ही बुणी दिए कि सहित आहरी पुरातन गोटे जंत्र अच्छी देखिए गोटे कहाड़ी सदृश हो गोटे चित्रटे अच्छी भितर आमर विहन पड़ी थाए चाष हेले से टिके टिके होगी से धान बा विहन से माटी पड़ी थाए। ये हूँ पारंपरिक मंजी बुणा यंत्र। आधुनिक मंजी बुणा यंत्र कौन आसला ना ट्रैक्टर द्वारा जो पावर टेलर अच्छी से ड्रिलिंग यंत्र संजोग हो चित्र देखिपार तो धड़ा धड़ा सब पाइप हो नाली कल्टिवेटर जो अच्छी ट्रैक्टर रे से ऊपर ही विहन को आम पकई दे था जैसे से चाष हम चाष हवा सहित से पाइप पटे देकी कौन हम ना मंजी बुणी ही जोटा आम ट्रैक्टर खंजा जाए। या द्वारा कौन होची ना मंजी गुड़िक समान भाव एवं ठीक दूरत्व एवं समान गभीरतार पड़ी थाए। मंजी गुड़िक ऊपर माटी घोड़े हो जहाद्वारा कि पक्षी मैंने एगुड़ी को खाई पारे ना। आम नॉर्मली देखी था जैसे आम धान गोटे चाषी भाईटे बुणी थाए तापर दिन कौन हम ना से जमी बिल देखिए पारा मैंने सब बसिकी उड़ीकी धान गुड़ा सब खाई दिखती तो ये भाव आम क्षति होती। तेणु ये गोटे आधुनिक पद्धति कौन हो ना मंजी बुणी हम तापर माटी गुड़िक घोड़े हो देखा ता सहित आउ कौन होना ए समय और अर्थ बहुत कम खर्च हो। आजिकल ये को सब चाषी भाई मैंने बेसी आपणाऊँच। एबे देखिबा आउ कौन उपाय ये तो मंजी बुणा गला एबे कौन होची ना तली पका जाउची गोटे खालुआ जमीटा को देखिकी पानी से कौन होची ना बहलिया करके आम धान बुणी दे थाउ जहाद्वारा कौन हम ना धान तले उठी तापर सेगुड़ी को जैसे पाग अनुकूल हो मौसुमी हो श्रावण मास आषाढ़ मास जैसे लघुचाप गोटे दुटा आसीज बिल के पानी हो समय कौन हुए ना बिल को भल भाव मईदे तली पकई से जो धान गुड़ा को लेकिन सब सूता पकईकी पूरा सामान व्यवधान धाड़ी धाड़ी करके आम तली पका हुए। या चित्र देखिपार ये बुढ़ा मौसा केमती तली उपड़े नौची से केमती तली पोता हो। चतुर्थ सोपान हूँ सार एवं खत प्रयोग पिला तो आम बचा आमको खाद्य आवश्यक पड़े दिन को 3 थर 4 थर आम खाऊे तेणु गच को तो आम
ଲଗେଇଦେଲେ ମଞ୍ଜି ପୁଣି ଦେଲେ ଗଛ ଉଠିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବଢିବା ପାଇଁ ସିଏ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ମିଳିବ ନା ତା ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି, ତା ଖାଦ୍ୟ ଏ ଭାତ ଡାଲି ନୁହଁ, ତାର ଭାତ ଡାଲି ହଉଛି ସାର ଏବଂ ଖତ। ଏବଂ ସାର ଖତ ଯୋଉ ଅଛି, ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ବଢିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଖତ ବା ସାର। ଏହା ପୁଣି ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୈବିକ ସାର। ରାସାୟନିକ ସାରଟି କଣ ନା କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ। ତାର ଉପକାରିତା ଏଇଆ ଯେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଅମଳ ଆମର ବହୁତ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅମଳ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ମାନେ ଅଳ୍ପ ଭୂମି ଯଦି ଆମେ ପକଉଛେ ରାସାୟନିକ ସାର, ତେବେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଧାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆସିବ, ଅମଳ ହବ। ଏବଂ କେତେ ରାସାୟନିକ ସାର ମାନର ସବୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ୟୁରିଆ, ଏମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍, ସୁପର ଫସଫେଟ୍, ପଟାସ, NPK ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସ୍ଫରସ, ପଟାସିୟମ। ଏହାର ଅପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଅଛି? ଉପକାରିତା ତ ଅଛି, ଅପକାରିତା ବି ଅଛି। କଣ ନା ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଠି ହଉଛି। ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ସାର ହଉଛି ଜୈବିକ ସାର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସାର। ଆମର ଯୋଉ ଗାଈ ମାନର ଗୋବର ଖତ, ଆମର ଦେହ, ଆମ ଜୀବ ମାନର ଯୋଉ ଦେହର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଜାଳି ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତିକି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବା, ସେଇ ସାରଠୁ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାର ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀର ଅଂଶକୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବିଘଟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି 50ଟା ପଦାର୍ଥକୁ ଜୈବିକ ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ଏହାର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଅଟେ ନା ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ମୃତ୍ତିକାକୁ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ ମାଟି ଭିତରକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଥାଏ ଏବଂ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ, ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ, ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ, କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ହ୍ୟୁମସ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ତଥା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ, ପଟାସିୟମ ଆଦି ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଏବଂ ଖତ ବା ଜୈବିକ ସାର କଣ ନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକି ଗୋବର, ମଣିଷର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷ ଓ ବିଘଟନରୁ ମିଳିଥାଏ। ଖତ ଜମିରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଖତ ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଯୋଗାଉଛି। ଖତରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଇଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଧାନ ବୁଣୁଛେ, ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଜମିଟାକୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ନ ପକେଇକି ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିଦଉଛେ ନା ମୁଗ ବୁଣି ଦଉଛେ, ଚଣା ବୁଣି ଦଉଛେ, କୋଳଥ ବୁଣି ଦଉଛେ। ବୁଣିଲେ କଣ ହଉଛି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ। ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ଯୋଉ ଚେର ଅଛି, ସେ ଚେରରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ଅଛି, ସେ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ରାଇଜୋବିୟମ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ବିବନ୍ଧିତ କରିକି ଆଣିକି ମାଟିରେ ମିଶାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ବିହିତ ହୁଏ ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ରୂପେ ଆମେ ପିଡ଼ିଆ ଭାବେ ଆମେ ମାଟିରେ ପକଉଛେ ମନୁଷ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆମ ପାଖକୁ। ସେଇ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେଇକି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୃଷିର ଫାଇଦା ଆମେ ଏଠି ନବା। ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷି କୁହାଯାଉଛି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୃଷି। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଚାଷ ଜମିରେ ହେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମେ
ଚାଷ ନ କରିକି ଆମେ କରିବା ନା ସିଫ୍ଟ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଗୋଟେ ସଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ପୁଣି ସେଇଟା ସଇଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇଟା ରିପିଟ୍ କଲେ ଚଳିବ ତ ଲାଗ ଆମେ ସେଇ ଧାନକୁ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇଲେ ସେ ହବନି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ଜଳସେଚନ। ଆଚ୍ଛା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ପିଲେ ଆମେ ତ ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପାଣି ପିଉଛେ ସେମିତି ଗଛକୁ ବି ସେମିତି ତାକୁ ତ ଖତ ସାର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ ପିଲେ 90% ଜଳ ଅଛି। ଜଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୁଏ। ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚେ। ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଉଭୟ ହିମପାତ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ପାଇଁ ଜମିର ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତେବେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଉତ୍ସ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ତମେମାନେ ପିଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଠି କୂଅ, ନଳକୂଅ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ଆମର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ବା ଡ୍ୟାମ, କେନାଲ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ପୁରାତନ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ ହେଉଥିଲା ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ। ଏଇଠି କୂଅରୁ କଢା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି କଢା ହେଉଛି ପୁଲି ପଦ୍ଧତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଚେନ୍ ପଦ୍ଧତି ଚେନ୍ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଟିପିକାଲ ଗାଉଁଲି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର ତେଣ୍ଡା। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ତେଣ୍ଡାରୁ କଢା ହେଉଛି ପାଣି। ନେକ୍ସଟ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ପିଲେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯୋଉଟା ତମର ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବ ନହେଲେ ଦୁଇଟା ପକେଇ ଦେଇଥିବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପ୍ରଥମଟି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମର ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ଦେଖ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟନମାନ ନୋଜଲ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ତମେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ଚିତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଏଠି ସବୁ ନୋଜଲ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି। ଯେତେ ସେ ମେନ୍ ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ସେଇଠିକି ଯାଏ ସେ ନୋଜଲଟା କ'ଣ ହବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ବୁଲିବାଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ ଦେଇ ଗତି କଲା ବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଘୁରୁଛି ନୋଜଲ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ବର୍ଷା ହେବା ଭଳି ପାଣି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ତମେ ଚିତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ନା ଯୋଉଠି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେବାକୁ ଅଛି ସେଠି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଜଳର ଅଭାବ ନଥିବ ସେଇଠି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଦେଖିଥିବ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ହେଇଥାଏ। ପାର୍କ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପାଣି ଦେବାକୁ ଥାଏ ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଚଏସ୍। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବୁନ୍ଦା ବା ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ପିଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି, ତମେ ପଡ଼ିଥିବ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, ଦିଟାକ ହେଉଛି ଏକା। ଡ୍ରିପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପଡ଼ିବା ତଳକୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ଏବଂ ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯୋଉଠି ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବ୍ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳକୁ ସଂଯୋଗ ହେଇଥାଏ। ତମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆଦମ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଜଳ ଅଭାବ ଥିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଉପାୟରେ ଲାଗିବ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯୋଉଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ପାଣି ପଡୁଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନକୁ ଯିବା ତୃଣକ ଦମନ ବା ଅନାମନା ଗଛ ଦମନ। ପିଲା ଆମେ ଗଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରୋଗ ଆମେ ଯେମିତି ରୋଗ ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଉଛେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଉଛେ କାଶ ହେଲେ କାଶ ସିରପ ଖାଉଛେ ତାକୁ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୁଏ।
କରଗ ନା ଯୋଉ ଲାଗିଥିବ ଚକଡା ପୋକ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଝିଣ୍ଟିକା ଗୁଡିକ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଗୁଡାକ ଆସିକି ଗଛ ପତ୍ର ଗୁଡାକୁ ଖାଇ ପକଉଛନ୍ତି, ଗଛର ଧାନ ଗଛରେ ଫୁଲ ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ମଞ୍ଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଫୁଲ ଗୁଡାକୁ କାଟିକି ଝଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି, ଗଛ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଘାସ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ କୁହାଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ତୃଣକ। ଜମିରେ ଫସଲ ସହ ବଢୁଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ତୃଣକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଗୁଡିକୁ ଜମିରୁ ହାତରେ ବି ଉପାଡେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୃଣକ ଦମନ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ସାଜିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ଧାନ ଗଛଟେ ଲଗେଇଛେ, ଧାନ ଗଛରେ ବାଳୁଙ୍ଗାଟେ ଥିବ, ଆମେ ଯୋଉ ସାର ପିଡିଆ ଖତ ଯାହା ବି ଦଉଛେ, ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଦଉଛେ, ପାଣି ଦଉଛେ, ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ତୃଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡା କି ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଯୋଉ ତା ସାଇଡ ରେ ଥିବା ଧାନ ଗଛ ଆଡେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଏମାନେ ଭାଗ ବସେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷକ ତତ୍ଵ କମିଯିବାରୁ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ ହବ, ଚାଷ ଅମଳ ବହୁତ କମ ହବ। ସେଗୁଡିକୁ ଆମକୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କଣ ସବୁ ଉପାୟ ଅଛି ତୃଣକ ଦମନ ପାଇଁ? ନା ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ, ଦେଶୀ ଉପାୟ ହଉଛି ହାତରେ ଉପାଡିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ହଳ ଦ୍ୱାରା ଉପାଡି ଯାଉଛି, ଟେଲର ଦ୍ୱାରା ବି ଉପାଡା ହଉଛି ଆଜିକାଲି। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ତୃଣକ ମାରିବା ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ଔଷଧର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କିପରି ଭାବେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଠି ସିଏ ପାଟି, ମୁହଁ, ଆଖି ସବୁ କପଡା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବେ ଘୋଡେଇକି ସେଫ୍ଟି ନିଜକୁ କରିକି ସିଏ ଔଷଧଟି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ତମେମାନେ ଯେବେ ବି ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ତୃଣକ ମାରି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟି ହଉଛି ଅମଳ। ଚାଷ ହେଇଗଲା, ଧାନ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ କାଟିବା ବା ଅମଳ କରିବା ସମୟ ଆସିଲା। ପାକଳ ଫସଲକୁ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଏ। ଖଳା ହଉଛି କଣ ପିଲେ ନା, ତମେ ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଫ୍ଲାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ 60 ଫୁଟ ଘର କରୁଛନ୍ତି, 30 ବାଇ 60। ଆଗକାଳେ ସବୁ କଣ ଥିଲା ନା, ଗାଁ ମାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରି ମାନଙ୍କ ସବୁ ବାରି ଗୁଡାକୁ ଲିପା ଲିପି କରିକି ଗୋଟେ ଖଳା ବାରି କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି କି ଧାନ ଗୁଡାକୁ କାଟିକି କଳେଇ ଗଦା ଆଣିକି ରଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ଖଳା କୁହାଯାଏ। ପାକଳ ଫସଲକୁ କାଟିକି ଖଳାକୁ ଆଣିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଉଛି। ଫସଲକୁ ମୂଳ ଠାରୁ 3 ରୁ 4 ସେମି ଉପରକୁ କଟା ଯାଇଥାଏ। ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ପବନରେ ଉଡାଇ ଅଗାଡି ଓ ଧୂସ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଧାନରେ କୁ କେମିତି ଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, କେମିତି କଟା ଯାଉଛି, ଅମଳ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବୁଢୀ ମାଉସୀ କିପରି ଭାବେ ତାକୁ କୁଲାରେ ଉଡେଇକି ଧାନ ଗୁଡାକୁ ବେଙ୍ଗଳା ବସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅମଳ, ତାକୁ ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ପଙ୍ଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡାଇ ଅଗାଡି ଅଲଗା କରିବା ଏବଂ ମଞ୍ଜିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିଟା ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ୱିନୋଇଂ ପଦ୍ଧତି। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ସବୁ ବାହାରିଲାଣି କମ୍ବାଇନ ନାମକ ଗୋଟେ ମେସିନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଉଭୟ ଧାନ ବି ସେ କାଟି ଦଉଛି ଏବଂ ଧାନକୁ ଉଡେଇକି ଧାନକୁ ବେଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ସିଏ ପକେଇ ଦଉଛି। ଦିଟାକ କାମ ଏକାଥରେ କରୁଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହଉଛି କମ୍ବାଇନ ମେସିନ। ତମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ଅମଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପୋଙ୍ଗଲ, ଆମ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ ବୈଶାଖୀ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ହୋଲି, ଦୀପାବଳି, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆଖାଇ ବା ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ, ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିହୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଅମଳ ଯୋଗୁଁ ଖୁସି ହୋଇ। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ। ଅମଳ ପରେ ଶସ୍ୟକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା, କୀଟ, ମୂଷା ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ସାଇତି ରଖିବାର ଉପାୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ପୋକ କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଉପାୟ ଅଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ତ ହଉଛି ଆମେ ଧାନ ବା ବିହନକୁ ଆମେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ ଏବଂ ଏସବୁର ଦାଉରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି
आम विभिन्न सब प्राकृतिक जमी सुखिला नीम पत्र आम से फसल के पकेबा अच्छी आकाशिया गचर फल पकेबा ता गंध जो सहज कीट पतंगटा फसल को आसबे ना नष्ट करेंगे ना। तृतीय हूँ आजिकल सब बजार मान सब होगा रासायनिक औषध सब उपलब्ध होगा जो गुड़िक शस्य मान आम पकेले पोक सहज लगते ना आम सब चाउल मान से सब औषध पकई रखुचे। एवं ये देखिए अधिक परिमाण में शस्य को संरक्षण में उच्च गोलाकार कोठार गुड़िक थाए ताकू कहुच्छी सिलो एवं शस्य भंडार जोटा को कहुच्छी ग्रेनेज देख चित्र गुड़ा ग्रेनेज अच्छी पूर्वकाल समय केमती आम शस्य रखुले देख ये सब मटी किपरि भाव पहाड़ भाया गुजिया गुजिया सब कर से भर मटी कर सब विभिन्न शस्य गुड़ी को सुरक्षित भाव रखुले। झोट अखा दस्ता बा टीनर जो आम ड्रम अच्छी ये चाष को अमल करके सुरक्षित करके रखिपारे। ए देखा प्राणी मान मिलूवा खाद्य प्राणी मान आम कौन खाद्य पाचे क्षीर माछ मांस अंडा महू औषध इत्यादि आम प्राणी मान प्राप्त कर छड़ा